गए समय ना दिसंबर 12 तारीख के दिन मॉर्निंग टाइम में थोड़े हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर घर तक आको मेरे ऊपर मारना पीटना और तोड़म फोड़ी करना ऐसा थोड़ा सा काम करे सो है। इसीलिए मैंने मेरे को एक 7 स्टिच गिरे से है सर पे, इसलिए मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर मेरे को एम्बुलेंस के थ्रू जाकर मैंने वहाँ पर एडमिट हो गई। तो ग्रामीण स्टेशन में केस पहले नहीं लिए, तो 1-2 दिन जाने के बाद में फिर उन्होंने मुझे बोला कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के ज़रिए से उन्होंने ये कर रहे थे कि तुम्हें आना ज़रूरी है, तुम्हें केस करना का तो ये नहीं है, तुम्हें आना आको यहाँ पर बात करो पहला, बाद में केस करो, ऐसा मुझे बात करे। तो मैंने बोली नहीं नहीं नहीं, मुझे घर तक आको मुझे मारना मुझे गलत है, कल के दिन मेरा जान भी मार सकते हैं लोग, मुझे जान मारने के लिए लोग ट्राई करे सो है, कल के दिन मुझे हम लोग मारेंगे बोल को मैं ग्रामीण वाले को बोलने के बावजूद उन्होंने क्या बोले, अगर आप नहीं आएंगे तो हमें आपके ऊपर भी काउंटर केस करेंगे, मतलब एक दबाव लाको मेरे ऊपर एक झूठ FIR कर दे। तो मैंने बोले ठीक है आप कर लो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए हम इंक्वायरी करो, पहला इंक्वायरी टीम को डालो, इंक्वायरी करो बोल को मैंने बोलने के बाद में जो हमारे समुदाय के लोग हैं जो मेरे को घर तक आको मारने के बाद में उनको कौन सा भी रीज़न नहीं मिला, जो रीज़न नहीं मिलने के वजह से उन्होंने क्या करे, जब भी हमें NGO में काम, जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते ना, तो वो NGO के थ्रू जाकर उन्होंने क्या किए, इन्होंने NGO में काम करते इसको यहीं पर ब्लेम करना बोल को, उन्हें NGO के थ्रू जाकर इन्होंने पैसे खाए, लाखों करोड़ों से खाए बोल को उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए। जो हमारी कम्युनिटी है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वो हमारे है, भले उन्होंने हमारे को 4 बोलेंदे मारेंदे, मैं उनको 4 बोलेंदे, वो बात सेकेंडरी है। जब एड़संगी साहब के पास जब ये बात गई, जब एड़संगी साहब का काम क्या था, जो हमको भी बुला को 2 बात करना था कि ये बात कितना सही है और कितना झूठ है, तो उन्होंने ये काम नहीं किए और उन्होंने बिना प्रूफ के हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए सो है। जब ये उन्होंने आपको बोले तो अच्छी बात है, आपको सुनना आपका काम है, बोलना भी आपका काम होगा, तो आप बोले रहेंगे, वो बात को मैं नहीं बोल को उनको नहीं बोल सकती, लेकिन आप जो भी बोले आपके पास कौन सा एविडेंस था बोल को हमारे ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाए, भ्रष्टाचार बोल को इल्ज़ाम लगाए, भ्रष्टाचार बोल को हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए। मैं बोलती एड़संगी साहब को, एड़संगी साहब आपके ऊपर महाराष्ट्र मुकदमे भले 100 गंठ है बोल को बोलती, गांठी है बोल को बोलती मैं, हाँ आप बिना प्रूफ के हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाए सो है। हाँ समाज के अंदर हमको सबको जवाब देना पड़ता, आप बड़ी आसानी से जाको बोलते, बड़ी रैली निकाल को बोलते, आपके पास क्या प्रूफ है, हमको साबित करो। और इसीलिए और एक बात क्या बोले, तो जब भी FIR हुआ सो मिनिमम 1 महीना होने आ रहा, अभी 12 तारीख से अभी तक उनको कस्टडी में नहीं लिया गया सो है। डिपार्टमेंट वालों को बोलती मैं अभी तक कस्टडी में नहीं ले गए से। मैं कमिश्नर साहब को जाकर मीट हुई तो कमिश्नर साहब और ACP साहब ने मेरे को बोले कि आपको हमें गार्ड देंगे, माँ सिक्योरिटी देंगे, आप टेंशन न को ले दे। इस बात को मैं साहब को बहुत 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 धन्यवाद बोलती मैं हाथ जोड़ को। फिर भी ये सब करने के बावजूद भी मेरा जान को धोखा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। जो वातावरण देखो, बाहर का जो वेदर देखो, मुझे लगता है कि ये लोग कुछ तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मुझे ऐसा डर है। और एक बात, उनको जो कस्टडी में ना लेने के वजह से अब वो लोग क्या कर रहे हैं, सो मोबाइल यूज़ कर को, फ़ोन यूज़ कर को दूसरे ग्रुप में वॉइस रिकॉर्ड का जोर कर रहे हैं, और जो भी बाहर से लोगों को एक तरह से एक वातावरण क्रिएट करना बोल को उन्होंने सोच रहे, झगड़ा क्रिएट करना, ऐसा क्रिएट करना बोल को उन्होंने सोच रहे। इसलिए मुझे बहुत अशांति है। मुझे साहब ने सिक्योरिटी दी है, लेकिन मैं रात में चैन भर को मैं सो नहीं सक रही। और जो हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाए सो है, और ये झूठ है, और हमें बहुत हिसाब किताब से हमें काम करे सो है, हमें सच्चाई के साथ देने के लिए हमें काम करे सो है, हमें किसी को बिगाड़ने के लिए हमें नहीं गए संस्था में, NGO में काम नहीं करे, हमको हमारे समुदाय को सुधारना है, इसलिए हमने काम करे। आप सभी लोगों को, भाई लोगों को सबको मालूम है, मीडिया दौर वालों को सबको मालूम क्या क्या काम करते, कहाँ कहाँ जाते, कहाँ कहाँ आते, क्या क्या नहीं, आपको भी सभी को मालूम है। फिर भी इन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाए सो है, तो हमारे सपोर्ट के लिए पूरा जो भी राज्य मट्ट में है बड़े बड़े संगठन वाले सब आए सो है। मैं ये बोलना चाहती कि उन लोग ने जो ये मेरे ऊपर जो आको ये लोग ऐसे किए ना, मारा मारी करना, तो गुलबर्गा में ये लास्ट होना चाहिए, मेरे से कि लास्ट होना चाहिए, कि अभी आगे ऐसा क्रिएट ना होना चाहिए। इसलिए डिपार्टमेंट वाले ने तुरंत उन लोगों को एक्शन ले को, अगली बार ऐसा नहीं करे सरकार,
कस्टडी में लेना बोल को मैं ही बोलती हूँ, लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं दिए। और जो भी येलसंगी साहब ने बोले, बहुत कुछ बोले, राशन किट के बारे में बोले और कपड़े दिए बोल को बोले और पैसे खाए बोल को बोले, बिना कुछ प्रूफ की तरह एक एडवोकेट आरोपी लोगों को लेको, जो आरोपी लोगों को लेको उन्होंने प्रेस मीट करते, मतलब कानून को उनके हिसाब में कानून क्या चीज़ है ये मेरे को नहीं, ये केवल हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय को नहीं, इडीं पूरा समाज को मालूम होगा इससे कि उनके अंदर कानून के बारे में कितना रेस्पेक्ट है। जो लोग वहाँ पर ये आरोपी हो को बैठे सो है, 307 अट्रॉसिटी केस हो को बैठे सो है, वो लोगों को लेकर FIR होने के बाद में लेको उनको बैठ को उन्होंने प्रेस मीट करते, मतलब कानून बोले तो उनकी नज़र में क्या चीज़ है मुझे कुछ समझ में नहीं अब तक, अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बात की क्या है। और अभी तक उनको कस्टडी में नहीं लिए, वजह क्या है मुझे अभी तक पता नहीं है। तो मैं ये बोलती हूँ कि मुझे उनके लिए मेरे को जान को मेरे को धोखा है, आज नहीं तो कल मैं जो उन्हें कुछ भी करने के लिए तैयार होकर बैठे सो ऑलरेडी। मैं ये बोलना चाहिए तो मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे कल के दिन कुछ भी होएंगे तो उन्होंने जवाबदारी नहीं हिसाब किताब जो उन्होंने घर पे आको ये करे तो मेरे घर में है क्या, जो भी हिसाब किताब मेरे घर में थोड़ी है, जो भी है ऑफिस में पूछने तो भी वही एक हिसाब किताब का एक ये रहता है, उसको वो रूल्स में फॉलो करना पड़ता है। मुझे एक लेटर में तो लिख को देना पड़ता है, जो भी बोले अभी जैसा येलसंगी साहब ने करे बिना प्रूफ के मुंह से बोल दिए, ऐसा मैं नहीं कर सकती, मुझे प्रूफ चाहिए। मुंह से कोई भी बोल सकता वो नहीं है, मुझे मुंह से बोलने का नहीं था, उन्होंने पेपर में लिख को देने का था मेरे को, तो उन्होंने लिख को देने के बाद भी मैं पेपर से ही उनको जवाब देना चाहती हूँ, लेकिन उस काम ने उन्होंने नहीं करे। मुझे कौन सा भी पेपर में आकर उन्होंने कौन सा भी एविडेंस नहीं दिए, मुझे लिख को नहीं दिए। उन्होंने मुंह को आज तक पूछने के लिए, मुंह से मैं बोलने के लिए, मैं क्या दलाल पर नहीं कर रहे, यहाँ पर दलाली नहीं है, मैं दलाल पर करने के मुंह से बोलने के लिए ये करने के लिए व्यापार नहीं कर रही, मैं एक समस्या में काम करती हूँ, मैं उसके हिसाब से मुझे जाना पड़ता है, उसके हिसाब से मुझे देना पड़ता है। इसीलिए मुझे इतना लेट क्यों हुआ, मतलब मेरे ऊपर काउंटर केस भी डाले से उन्होंने, जब का जब काउंटर केस भी डाल को मुझे कस्टडी में ले को और मुझे कॉम्प्रोमाइज कराना बोल को सब लोग सोच को ये तरह साजिश करे थे। तो मेरे को बहुत मार लगी थी, तो मेरे को बहुत ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, तो मेरे घर वाले ने आकर मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके मुझे लेकर चले गए। और परसों बेल मिलने के बाद में मैं कानून से बढ़कर नहीं, मैं कानून के सामने हमेशा मैं झुककर चलती हूँ। कानून के मेरे नज़र में बहुत ये है, मैं भगवान से भी मुझे ज़्यादा मुझे कानून को पर यकीन है। इसीलिए मैं आज मैं बेल लेकर आको मैं प्रेस मीट करी सो हूँ, और प्रेस मीट में मैं जो भी है मैं सीधे क्लियरिटी के साथ में मैं सब दी सो हूँ कि सब हर चीज़ ऑडिट रिपोर्ट सब जो राइटिंग में है, जो ये है मैं सब दाखिलाती मैं माध्यम के थ्रू से मीडिया के सामने मैं ये कर से प्रूव करी सो हूँ। अगर उन्होंने भी आपको पूछेंगे तो उनको भी जवाब देना पड़ता है, मैं उनको भी जवाब दूंगी। इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, 1 रुपये भी हमें घोटाला नहीं करे सो, हमें बहुत ईमानदारी के साथ हमें काम किए सो है। और हर साल में 2 बार ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब को जाता, जो हमको पैसा डालता है NGO के लिए, उसमें काम क्या रहता है क्या नहीं। और उन्होंने क्या समझे सो है कि साल को इतना, ये कम्युनिटी को इतना पैसा आता तो ये लोग दोनों खा लिए, उनके हिसाब से ऐसा है। लेकिन ये बात झूठ है, क्योंकि कम्युनिटी को इतना पैसा चुप कोई नहीं देता, ऐसा नहीं आता। उसका एक प्रोग्राम है जो HIV कंट्रोल HIV के एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम के लिए पैसा इतना खर्च करते कि HIV को कैसा ये करना चाहिए, और समुदाय को कुछ तो ये हुए तो ट्रीटमेंट के लिए, इसके लिए उसके लिए। और बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं, मिनिमम 33 मेंबर स्टाफ वहाँ पर काम करते हैं। 33 मेंबर्स को सैलरी करना पड़ता है, ऑफिस का रेंट भरना पड़ता है, पेपर बिल रहता है, हर चीज़ से वहाँ पर पिन टू पिन वहाँ पर हर चीज़ का दाखिला रहता। तो हमें उसी दिन भी हमें देने के लिए रेडी थे। तो जो हमारे ऑफिस में उन्होंने मीटिंग करे थे ना, तो उन्होंने बोले थे कि 4 तारीख के दिन हमको आपको लेखा पत्र जो भी है, जो हिसाब किताब आपको देंगे बोल को ऑफिस में उन्होंने लिखकर सिग्नेचर कर को आको मेरे घर पे आको मेरे को मारम पेटी करे सो है। जो भी है मेरे घर तक आना गलत है, मुझे मारना गलत है, उन्होंने करे सो गलत है, और मेरे जो भी इल्ज़ाम लगाए सो भी गलत है, हर चीज़ गलती करे सो है। तो मैं ये बोलती हूँ कि उनको ज़रूर कस्टडी में लेना चाहिए। और मुझे क्या तो हुए तो भी मेरे जान का जिम्मेदारी उन्होंने चाहिए। उन्होंने घर तक आको मेरे को मारेंगे, बोले मारे तो मुझे बाहर क्या नहीं कर सकते वो लोग। जब मैं बाहर जाती तो मुझे क्या नहीं कर सकते वो लोग कुछ भी कर सकते। मेरा नाम है मनीषा चौहान, मेरा PD है प्रोजेक्ट डायरेक्टर। ಏನು ದಿನಾಂಕ 12/12/2021 ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶತ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಮನೀಷಾ ಚವಾಣ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸ್ಥಾಪಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಬಡಿಯೋದು, ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಮನೀಷಾ ಚವಾಣ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ನಾವು ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ, ಗುಂಡಾಗಳ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ, ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ದಾಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಕೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಳಸಂಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಳಸಂಗಿ ಸಾಹೇಬರು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕೂಡಿಸೋ ಬದ್ದು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂತಹ, ಬೆಂಕಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂತಹ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮುದಾಯ ಮೈನಾರಿಟಿ ನಾವು ಅಂತಹ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಡಕು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೋಪದೋಷಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಇಂಥ ಕಲಬೆಗಳು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಏನಿದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಿದೆ, ಆಡಳಿತದ ವಿಚಾರಗಳೇನಿದೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಪ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೀಷಾ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯದ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವಳು 6 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಸೊಸೈಟಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಬಹುಶಃ ಸ್ನೇಹ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅವಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷಳಾಗಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ, ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಬಂದು 0 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವಳು 6 ವರ್ಷ ಅವಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಬಂದು 8,56,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪವನ್ನು ಯಾರು ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. 6 ವರ್ಷ ಅವಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಅವಳ ಹತ್ರ ಅಥಾರಿಟಿ ಇತ್ತು, ಅವಳ ಹತ್ರ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಇತ್ತು, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇತ್ತು. ಅವಳು ಯಾಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದವಳು 29 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ 28 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ತಿಂದವಳು ಯಾಕೆ ಆ 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಉಳಿಸಿ ಬಂದ್ಲು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಕೇವಲ ನೆಪ. ಮನೀಷಾ ಚವಾಣ್ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ, ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ, ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಾರದೆ ಇಂತಹ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಈ ಜನವರಿ 12ನೇ ತಾರೀಕು 2022 ಈ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲೋಪದೋಷ ನಮಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಎಳಸಂಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರು ಹಾಕೋಬಾರ್ದು, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ, ದಲಿತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಮಹಿಳೆ, ಅದೇ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ದಲಿತರು. ಏನು ಎಳಸಂಗಿ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿ. ನಾವು ಅವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್, ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೋಪದೋಷ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆದವರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಗಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಾವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಆಧಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಳಸಂಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಆ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥದ್ದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಮಸಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಎಳಸಂಗಿ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವೇದಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೀಷಾ ಅವರು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಎಳಸಂಗಿ ಸಾಹೇಬರು ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸೋದು, ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೋರು ಯಾರು?
ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಮಕಾನೇ ನೋಡ್ಲಾರ್ದಂತಹ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕರಿಬೇಕು ಎಳಸಂಗಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ. ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಗುಂಡಾವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತೀನಿ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಾವು ಜಗ್ಗೋರಲ್ಲ, ನಾವು ಬಗ್ಗೋರಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಬೀರ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತೆ ಮೌನೇಶ್ ಅನ್ನೋ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅವರು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಳಂದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಕಂದಗೋಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನು ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರನ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕನ್ನೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊಂದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೀಷ್ ಚವಾಣ್ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ಈ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರೆಜರಿಯರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯನ ದಾಖಲಾತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾರು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರೇ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ದಾಖಲಾತಿ ಕೇಳೋದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ, ಇದು ಒಂದು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ. ಏನೋ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಳವಣಿಗೆನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಈ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿ ಪಯಣ ಆಗಿ ಸಾರಥ್ಯ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಪರವಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಿದೆ ಅದು ತಪ್ಪು, ಯಾರು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಕಾನೂನಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಎಳಸಂಗಿ ಸಾಹೇಬ್ರೇನು ಸಮುದಾಯದ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ, HIV ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಥೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬುಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಮುದಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಮುದಾಯದ ಹೋರಾಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, HIV ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಯನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಂಘಟ ಸೊಸೈಟಿ, ಸ್ನೇಹ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಎಳಸಂಗಿ ಅವರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಘಕ್ಕೆ, ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ವಕೀಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಂತಹ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಮನೀಶ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಭೀಮ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷತಾ KC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಮಹಿಳಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ.